तेणु को कहले भाईना जे केमिति तुम पार्थिव जगत समस्त उन्नति लाभ करिए से कहते तुम जो मान भक्त जाक एकाठी अच्छा समस्त पार्थिव जगत उन्नति लाभ कर किंतु तुम परस्पर सहयोग एक भावटा ना दुनिया को कार्यकारी से कहते गोटे से कहते तुम जिते परस्पर सेवा कर परस्पर को नारायण जन मनुष्य शरीर धरी आसवा कर अच्छा तेने लोक सेवा कले लोकटा नारायण होनी किंतु जे ये नारायण ज्ञान तार सेवा करुच्ची तार भर नारायण ज्ञानटा प्रसुर पिलाटा को नारायण ज्ञान सेवा कले तम भर नारायण विकसित तमर चित्तर उन्नति से गुड़ाक कहते यही जगत सुख दुख भल मंद चिरकाल रही सुख दुख भल मंद गुड़ा कह दुनिया पानी एपार सेपार की जीवा कले से नई तक पारी 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 जीवा दीहटा हूँ डंगा भगवान है अनुकूल स्वामी पचर ठेल गुरु है नाउरी आरोहीटा ठीक बस से डंगा कि डंगार न बसईक जदि कह भगवान पानी सुखे दि कहे पानी सुखे दि ना पानी जब न सुखेला से डंगा धीरे नेला बेलू हल से डंगाटी बुड़े गुरु बुड़े भगवान बुड़े अच्छा पानी जब सुखी जाओ कह दुनिया सुख दुख बंद कर दिया आ डंगा चल डंगाटा ठुआर गुरु भगवान दरकार पड़ती पानी ठुआर डंगाटा चलुची पानी तरंग हो सुख दुख भल मंद से कहते जगत सुख दुख भल मंद चिरकाल रही भगवान जब आज अवतार होकर सुख दुख चिरकाल निश्चय भर से गति कर समस्त सुख दुख भल मंद चिरकाल रही द्वंद्व भितर थी चिरंतन आनंदर आस्वादन लाभ करने द्वंद्वातीत सत्ता सदगुरु पुरुषोत्तम का आश्रय ग्रहण ही एकमात्र उपाय से कहे द्वंद्व पार हवा को द्वंद्वातीत चिंता कर जदि द्वंद्व न था चिंता कर कि भगवान को डाक बोली प्रश्न किसी न था तमें डाकी पारे सब गुड़ा सुविधा तुम कह यहीटा असुविधा गले हरी मुझे डाकबी यहाँ के पानी सुखी गले डंगा जमी चलनी सेमती द्वंद्व भितर रही केते दूर भगवान को शरण कर से कहते देख सर्वावस्था ज्ञान को सर्वावस्था अब्याहत रखी केवल आनंद भाव धरी कर्म संपादन करने से आदर्श प्रतिष्ठा निमित्त भक्त मैंने ठाकुर आश्रय ग्रहण कर पुरुषोत्तम से ठाकुर जो मान लक्ष्य से जीवन ही दिव्य जीवन एवं कर्म ही दिव्य कर्म ये दिव्य जीवन लाभ करने निमित्त पुरुषोत्तम सदगुरु एकांत शरण व्यतीत अन्य पंथा ना आज यही सम्मेलन क्षेत्र में जो भक्त मैंने उपनीत होती ठाकुर अर्थात श्रीगुरु पुरुषोत्तम चरणाश्रित भक्त तेणु भक्त मैंने संघबद्ध भाव में केवल भाव विनिमय ठाकुर भावधारा आलोचना करी आदर्श को रूप देवा निमित्त यही क्षेत्र में उपनीत होती जो भक्त मैंने यही आदर्श को रूप निमित्त एकत्र होती आम स्वागत संभाषण बा अभिनंदन ज्ञापन करूँ किंतु से जदि कहे जे भगवान आम दुखटा दूर करदे आपण नाम नेबी सेटा करबन से सबुदिन देखो एत लोक एत नाम नेले दुनिया तो कहीं किसी जिनस दुख दूर होनी सुख दुखटा को से नई पानी बोली कहते ये द्वंद्व भितर रही केमती नामटा स्मरण कर ये अभ्यास कर ये द्वंद्व भितर रही जमी सब चलुची से भाया करने ठाकुर बारंबार कहते करने जदि किसी कौटी बाधा कि कौ कथा बोले अनुमान कर से शरण कर ना बाधा विपद विघ्न ये सब नथे से कहीं मत शरण कर असुविधा बाहर पड़े कौन से बाधा विपद जो देखते कहते यहीटा काटिदे नाम नेबी ये कथा केवे हेनी नामटा जे नौ से बाधा विपद डंगाटा पारिला भाया समुद्र लहरी से करने से बारंबार कहते आ गए शेष को से ठाकुर आम टे सुख पाइबार आशा करते ये सुख पाइबार प्रतिदान से आम स्वरूपानंदर संधान दे अमृत तोर अधिकार देवाक इच्छा करते से कहते मत टे सुख पा हृदय मो टे आसन रख अर्थ मत भीतर प्रतिष्ठा कर सुख दुख भीतर पुराना सुख दुख भीतर पुरेला अर्थ हूँ डंगा भीतर पानी भर्ती कर पानी ऊपर डंगा चालू किंतु डंगा भीतर को पानी भर्ती कर
ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ସୁଖ ପା, ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆସନ ରଖ। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଯେତେ ସହଜରେ ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ସେପରି ହୁଏନି। କେବଳ ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଧରି ଚଳିଲେ ହୃଦୟ କଠୋର ନିରସ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରାଣରେ ସମିଶ୍ରଣରେ ତା ସରସ ମଧୁମୟ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତିର ସମିଶ୍ରଣ। ଯେଉଁ ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଗଣ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଇ ସମସ୍ତ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସେବା ଓ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ସେବା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରିବାରେ ଯତ୍ନମାନ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ମିଳନୀର ଆରମ୍ଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପସ୍ଥାନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଲେଖା। ତମେ ଆସି ଦେଖିବ ଯେ କିଏ ଆମେ ଆସିକି ସେଇ ଦିନଟା ସେ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ ସେଇ ଦିନଟି କରୁଛି। ସେଇ ଦିନଟି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହଉ, କ୍ୟାମ୍ପରେ ହଉ, ଖାଇବାର ହଉ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ। ତାପରେ ବିଦାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକ ବିଦାୟ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଝା ଭାବରେ ଯେଝା କଥାରେ ସେ ଗଲା। ତାପରେ ସେ 3 ଜଣ କୋଉଠି ଏକାଠି ସମଭାବ ଲୋକ ପାଆନ୍ତିନି, କେବେ ପାଆନ୍ତିନି। ଯୋଉଟା ସଂସାରରୁ କହୁଛନ୍ତି ସମଭାବର ଲୋକ, ସେମାନେ ବି କେତେ ଦିନ ପରେ ମାନନ୍ତିନି। ମାନିବେ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ହାରି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିବେନି କାହିଁ? ଆଉ ତମ ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ତମେ ଯେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା କଥାଟା ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କର ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ହେଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେତିକି ସବୁବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ନାମଟାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖି କାମ କରୁଥାଉ। ସେ ନାମଟା ସ୍ମରଣ ରହୁନି କି କାହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ଏଥିପାଇଁ ପଛରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିଟା କଟିବ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବନି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ନାମଟା ସ୍ମରଣ କରିଚାଲିଛି। କେମିତି କଣ ପରିସ୍ଥିତି ହବା ନେଇ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। କଣ କରେ ଆଉ ସେମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆଉ ସେଠି କଣ ସଭା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ? ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଷ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନରେ ସେଇ ଭାବ ଗୁଡାକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ସଂସାରଟାକୁ ତମେ ଯେତେ କରିବ ଉପରକୁ ଯିବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ରହିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯୋଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କହୁଛ, ସେମାନେ କମ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଚଳୁନଥିଲେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ସୁବିଧା ଦିଆହେଇନଥିଲା। ବରଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଲା। ସେମାନେ କେହି କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେମିତି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଇଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତମେ ନାମଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ କି ନାହିଁ, ଏତିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ କଳିଯୁଗରେ ସେଥିପାଇଁ ନାମଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି